Hello guys, ito nagluto ako ng ginataang panga ng tuna. Panga ng tuna yan guys, oh. Panga. Ayan. Yan, masarap nilagyan ko ng malunggay. Ginataan ko, tapos uulamin natin ha. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. Tuna panga. Ayan oh, nilagyan ko ng sabaw, ginataan, tsaka malunggay. Yan yung panga guys, oh. Sarap nito. Laman. Kakainin natin guys. Kakainin natin. Kain tayo. Ayan, oh. Woo! Ang sarap. Mausok pa. May sili pa. Kain tayo guys. Bless us, O Lord, in this day. Which you are about to receive from the above to Christ our Lord. Amen. Yan! Kain na tayo guys. Thank you Lord sa biyaya. Yan. First bite. And maanghang. Malunggay. Manis. Tuna. Laman. Malinamnam. Galing tong Jensen guys. Chili. May talong siya, talong. Tsaka malunggay. Sarap. Masarap guys yung malunggay na ginagataan. Masustansya pa. Sarap. Kain tayo. Painit. Perfect.